मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों काहे बंदे पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों काहे बंदे पानी। मुकद्दर में है हो जे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। झुका था जो सर बर गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। झुका था जो सर बर गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। मुकद्दर में है हो जे कौसर का पीना, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। नारे तकबीर। हजरत हुसैन अन्याয়ের বিরুদ্ধে কোনদিন চুপ থাকে নাই। আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমাকে প্রেরণ করার মাকসাদও কিন্তু এটাই নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমরাই তো শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণে প্রেরণ করা হয়েছে।
তা'মুরুনা বিল মা'রুফ, তোমরা মানুষকে ভালো কাজে আদেশ করবে, ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে তোমরা ফিরিয়ে রাখবে। কেউ যেন গুনাহ না করে, অন্যায় না করে, কেউ যেন জাহান্নামের পথে না হাঁটে, ওই দিক থেকে মানুষগুলোকে তুমি বাধা দান করবে। বলেন তো অন্যায় দেখলে যদি কেউ প্রতিবাদ করে, তাইলে বলেন তো তার উপরে বিপদ আসার আশঙ্কা আছে না নাই? ওয়াতুমিনুনা বিল্লাহ, তখন আল্লাহর উপরে ঈমান আনবা, আল্লাহর উপরে অবিচল থাকবা। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছিল, আর আল্লাহ তাআলা বলে ওয়ামাইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাহুয়া হাসবুহু, যে আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কথা ঠিক কি না? হযরত হুসাইন কোনো বাতিলের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, এজিদ বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করে নাই। হযরত হুসাইন কোনোদিন এ বাবা বাতিলের সাথে আপোষ করে নাই। আল্লাহ তাআলা তার গর্দানকে কবুল করেছে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু